kami liwat, kay papahuwa yung tanira. Relax na, guys. So, magpapamulay kita. Waray ni undang na atong panhatag yung papremyo hatagan alagang Unilab. Pagsirin ko, alaga sa rin Unilab. Alagang? Ayun. Nagpakasinat naman. Ito daw, alagang? Unilab! Magpaupay. Makusog. Bagang signal number 3. Balitaw, pag samarin kita nga dahil alaga kayo ng Unilab, gusto nyo ay Masaya. Dapat masaya. Ayun. Masaya. Gusto ni alaga Unilab ay Masaya! klaro. Kita pamatan, magsaya. Ayaw na, anay. Ayaw na. Sige. Marang ka, partner. It mga malupyo din yung Barangay 71. Sugal ka healthy kang Kapitan Henry Solmeron. Buyag. Oo. Buyag yan. Pakpakanin kita kang Kapitan Henry Solmeron. Yun. Sa partner. Kailangan natin ngayon natin pamulay. Oo. Kilanglan natin mga player natin pahabaan ng Yusef with Z. Pero sa ito, yan ay pamatian nato ni Madam Rose. Ate bola. Doy, dire kita bumutong ha? Dire, okay. Ako ni Apo, di ka maram. Asya daw. Apo ko ini. Kita datang naong. Agi daw. Sige. Adi na. Ay ka lang pagdarukot, kaya ba'y magparalihin na wong. Amo na. Asya dun. Boro vlog. Yan. Di man bagis, hindi nga bagis. Aliman, bagis. Di lang bagis. Yun. Okay. Usa ha. Ayaw nato nira pagtigda. Hay kita matikang. Didianay kita. Dida. Didianay Ay, kita. mapauras kita kan. Bam. Magprobisya na mapauras ka. Wala yung namurasan. Ano exercise na kita? Exercise. Ready? Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Anong ginugto kung kamanla? Bulig. Sige, bulig. Ay, pagilag ba? Yun. Ibutangin kayo kamot. Sige, ready? Forward and walang atil. Auto, ready? Inhale. Atras. Exhale. Inhale. Exhale. O sa pa? Inhale. Exhale. Yun. O, pwede partner. Oo. Mag-upay ko nili. Sige. Dahil alagang Unilab, laging Malakas! wow! Malakas! Yeah! Dahil alagang Unilab, laging Malakas! parehas sira. Parehas sira. Dahil alagang Unilab, laging Masaya! Masaya. Hindi na masaya. Masaya. Kasi ba niya, masaya. Dapat masaya nga, eh. Masaya! Alagang Unilab, dapat laging Masaya! yun! Masubat. Wala ko laging naagbay. Ani kay parang panluro pinipartner na dagat at pulaw yung buhok. Para naman makakasin. Pag-alagan yun nila laging Matibay! wow! Matibay! Paano matibay? Pakita mo nga! Wow! Sige! Hala, tika na! Itagon pamulay, pahabaan ng salitang Yusef. Ano to? Ano? Yusef with may kulang. Zing. Ayun. Sampul niya kuya. Yusef plus with Z. Okay, ha? Pahabaan ng salitang Yusef plus with Yusef Z plus! Yusef Z plus with zing. Sample. Ready? Yusef Z plus with. Ready? Yusef. Iluwas ha? Ready? Go. Yusef plus Z! Z plus. Otro. Yusef plus! Z plus. Lala to buntay ikaw. Okay. Palaban. Otro. Yusef Z plus with Z. Ready? Go. Yusef plus Z! Yusef Z plus
Final na. Plus with, ready, go! Music plus Z. Go, go! Music 3 plus with Z. Aray ka mo diyan. Kita ni yung kay halabalabaan ini. Oh, ready? Music C plus with C, ready, go! Music plus Z. Ano? Ano? Ay, may tubig! Ginasma, ginasma. Ginasma! Ginasma. Mamay nasin naman yun. Lahat ko ba? May maling tukpawon. Yung tukwaw. Doy! Aray! Nagkape ka kanina, Waray. Asim pa naman ko. Sunod! Dinubos niya ang kape. Sunod! Sample, Music C plus with... Music plus O bayan, Music C plus with Z. Ready, go! Music plus Ay, sir. Kailan mo yun nag-ubos? Pamati ko, parang pangawil yan pa na hindi. Sige, ready, Music C plus with... Music plus Z. Ibabaliktad. Yunis. Aray ko. Yeah. Otro. Ikaw, anay ko no. Ikaw. Ini. Mag-practice, ha? Ini. Kalawang ni Richard Gomez. Ready? Music C plus with sing. Go! Music prayer. Reka! Pastila din nga kinabuhi. Sige. Sige, pag-memorize lang ka mo kalanos na oras. Sige. Dinilanay ko tagpapo. Yosef Hinayanan. Yosef, ready, go. Music plus Z plus with Z. Hindi. Waray mga pamahaw. Inubos natin, inubos. Kaya nasing ko tiyak. Yosef C plus with Z. May kikikinuo. Para lurok. Ay, hindi. Oo, to kini. Ay, natural! Kaya nag-champion inihan ko ang sinakaayan lubi. Ready? Yosef Z, hinayanan. Yosef. Music Z plus with Z. Bagay yan nakatulog yung bunay. So, bayan natin ang winner. May nara. Natandanta na winner. Makuri ko yun. Dili yun pwede mag-gaw itim apo kay Presta kayo. Mas gano'n naging sa piyoni. Ano ba timamot na gawin? Mahupay na lang. Ikukul ba ako? Adi na. May resulta na din. Oo. Anaton winner, mga kasangkayan. Nadidighawak na. Hala, nabutol na. Taros na. Okay. Aray, Ate Rose. Ay, Dili. Paano na naman? So nakita kay Turo sa Lilinakap. Sige. An! Anaton winner, ani kaduha nga contestant, Hipisoy! Yay! Congratulations! Andi rin mga winner, dito ka mo anay dito. Ino ni pangalan? Ray? Apelido? Lababo! Lababo ko no. Lababo! Ano pinito? Lababo? Lababo ba? Congratulations! Sige na, Nay nga. Nay, nagdawag ako. Ayaw ang paglambay, ha? Nanay, mapalit na kitang lababo. Thank you so much, Ray. Balitaw, lababo tabilido niya. I see. Mungkin niya mautok. Okay.
first time ni mo umapil sa ganini inutukay. Nakadamo ka na, ate. Oo, nautog na. Kaduha na. Sige na, otro. Yusef Z plus with Z. Ready, final, go! Music with plus with Z. Kanina, Ania Escordidi is 12.12 minutes. Yan ang partner, halabalaban. Ano ka, Ryan? 1 second na lang. Okay. Thank you, Budoy. Thank you, Anonymous. Ano ba? Mapil